mais sunkalo dira ma an bɛna faamu la k'a fɔ ja farikolo bɛ lamɔ cogo min nin bɛ lamɔ ni o contraire de ye farikolo bɛ lamɔ ni dumuni dumanw ni fɛnw de ye mais nin bɛ lamɔ ni kɔngɔ de ye munna nin bɛ lamɔ ni kɔngɔ ye o nafa jumɛn bɛ se nin ma parce que n'i ye nin a yirala k'a fɔ ko farikolo misaliya b'i b'a fɔ nin ka ayiwa kafasu c'est à dire nin kɔnɔ bɛ bila fɛn min kɔnɔ a tɔgɔ ye di voilà u bɛ nɛgɛ sinsan nin ka sinsan dɔw b'a fɔ ko nin ka kaso farikolo misaliya y'o de ye i ye n faamu wa donc parce que farikolo ka girin i ye n faamu wa farikolo giriya a bɛ nin datugu o kɔrɔ ye jumɛn ye a t'a to nin ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la a t'a to nin ka mouvement kɛ a t'a to nin kan ka min kɛ force minnu dira nin ma a k'o baara kɛ en tant que farikolo fanga bɛ giriya nin fana b'a a mada mais en tant que farikolo bɛ i mada ka jigin farikolo bɛ fɛgɛya kɔngɔ bɛ farikolo la a affaiblilen don a lafulen don i bɛ hali tɛ se ka taama ka ɲɛ mais mɔgɔw b'i ye k'i bɛ ka affaibli i bɛ ka fasa f'u yɛrɛ b'a fɔ i tɛ sun bila ten i bɛ ka fasa dɛ i k'a kan waati de a continue o waati de e farikolo bɛ ka lafu mais i nin de bɛ ka fanga sɔrɔ karamɔgɔkɛ i nin de bɛ ka wuli o waati en tant que farikolo physique ka c'est-à-dire farikolo giriyalen don nin tɛ giriya nin bɛ fɛgɛya ni a fɔ nin bɛ da mais ni farikolo fɛgɛyala dɔrɔn nin bɛ giriya c'est-à-dire nin ale bɛ commencer ka wuli ale bɛ commencer ka fanga sɔrɔ a bɛ commencer ka baara daminɛ wa kan ta ni dumuni ladaw dɔ e ka n'i fa k'a dama tɛmɛ ni fara dɔrɔn dumuni lada belebele kira sɔrɔ salama ladilikan minnu d'an ma o y'a dɔ ye o don nataw la an bɛna o la voilà kana dumuni kɛ fo k'i fa kojugu fo k'i dɛsɛ voilà k'i dɛsɛ donc i m'a ye nin bɛ lamɔ n'i commencera ka kɔngɔ y'i minɛ k'i tɔɔrɔ dɔrɔn ka farikolo tɔɔrɔ dɔrɔn nin bɛ commencer ka kun kɔrɔtan dɔɔnin ka kuma i fɛ kɔngɔtɔ a bɛ miiri ko caman na a bɛ nin de lamaga karamɔgɔkɛ parce que a b'i yala nin bɛ commencer ka tiɲɛ fa yɛrɛ b'a fɔ i cɛ nin tiɲɛna bi voilà nin de bɛ ka lamaga nin de bɛ ka lamaga maintenant n'i sera k'o kun alhamdulillahi rabbil alamin ni mana wuli dɔɔnin dɔrɔn ka bɔ sunɔgɔ la kanta nin ka force fitini i bɛ ka san bɛɛ kɛ ka baara kɛ ni farikolo de ye nin tɛ ka participer mais i ka zikuru i ka ala wele 5 minutes ka sɔrɔ nin bɛ ka participer ni ye nin wulilen bɛɛ ka bɔ a ka sunɔgɔ la i sera ka nin wuli o 5 minutes kanta i bɛ min ye o la n'a bɛ yɛlɛmali min don e yɛrɛ la ani i juguw la ani ka tabiya ni ka taabolo la ani ka ala ye siranya la kanta i bɛ san bɛɛ kɛ ka baara kɛ ni farikolo ye i t'o sɔrɔ i t'o ala ye siranya sɔrɔ wa i t'o jugu sɔrɔ karamɔgɔ filɛ ka nin min fɔ nin ye est-ce que nin de kama mɔgɔw ka limaniya yɛrɛ tɛ jidi sunkalo fɛ nin de kama mais a bɛ jidi cogo min bɛ k'o de fɔ voilà c'est sunkalo nana ka limaniya jidi sunkalo nana ko jumɛn yasa an ka ala ye siranya sɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ kan ta kuma la surunna sunkalo kɛra wajibi ye silamɛw kan sinon manton tɔw sun dir'u ma mais sunkalo wajibiyara silamɛw kan ala subhanahu wa ta'ala fɛ i ye n faamu aya kɔnɔ ani sunna kɔnɔ n'o ye kira sɔlɔ salama ka kumakanw ye sunkalo wajibiyara anw kan ala ka kumakan dɔ bɛ yen yaqulu alhaq tabaraka wa ta'ala a b'a fɔ ya ayuha allazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ينفهم ويا يسمولو فرداليل دامنوي سمولو كرا واجبي او كان يبا فا كرا واجبي مانتون تمليون غاجومي لعلكم تتقون دولا بنا سرا علاني نيرو لا يبا فامون كافو يا سمولو كومبا من بالا وي يكا علان سرا سورو ni y'a k'a kɛcogo la a bɛ mun d'i ma o ye ala ye siranya ye mais a kɛcogo ɲuman sinon est ce que anw de ala ye siranya bɛ bɔ sunkalo kɔnɔ ni dɔ ma fara i ka limaniya kan dɔ ma fara i ka ala siranya kɔnɔ sunkalo kɔnɔ o kɔrɔ k'i yɛrɛ ɲininka a kɛcogo la mais waati avancelen sunkalo kira mantonw t'a kɛcogo k'a kɛ kalo kelen a n'a waati a n'a kɛcogo k'a dafa o kuranɛ ayaw fana nana shahru ramadan allazi unzila fihi alquran donc o kuranɛ ayaw nana ka sunkalo dafa k'a di an ma i ye n faamu donc o ye kɛra ala ka kumakanw ye k'a di yaasa ka sunkalo ka wajibiya mantonw kan o aya in laban na ala b'a fɔ
faman shahida minkum shahra falyasum ni maa min kɔni sunkalo y'i sɔrɔ ye dɔrɔn k'i sunkalo y'i sɔrɔ nin na i ɲɛna i ye sunkalo ye k'i k'a sun donc amuru ala ye amuru de kɛ yan a y'a wajibiya k'a fɔ ni sunkalo y'i sɔrɔ ye dɔrɔn a sun ni sunkalo sariya dɔrɔn a sun i ye n faamu donc sunkalo i b'a sariya cogo di ni sira fila de a y'i sɔrɔ i bɛ nin na i ka kɛnɛ i si sera a ma donc a bɛ sariya ni sira fila min o tɛ dɔwɛrɛ ye soit aw ka kalo ye sunkalo kalo ka jɔ a ka sariya k'a fɔ a yera ou bien ni o gɛlɛyala aw ma n'a ma ye a bɛ Shabana kalo dafa tile 30 la est-ce que i ye n faamu donc nin de ye sunkalo ye a fɔlen don ka gɛlɛya kosɛbɛ a fɛn bɛɛ ɲɛdɔnnen don nɔgɔ foyi t'a kɔnɔna la a daminɛ fo ka taa laban nɔgɔ t'a kɔnɔna la sariya kɔnɔ a bɛɛ ɲɛdɔnnen don parce que ala sɛbɛ ma kalo dɔw don fɛn min ka bon ala bolo ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan e b'o dɔn fɛn min ka bon ala bolo ni danfɛn bɛɛ ye danfɛn bɛɛ sans exception fɛn min hali kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam fɛn min ka bon ala bolo ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan parce que kira ye danfɛn ye o ye ala ka kumakan de ye o ye kuranɛ de ye n k'o de jigila sunkalo kɔnɔ o de dira kira ma k'a d'a ma t'o ma sunkalo kɔnɔ i ye n faamu donc sunkalo ye kuranɛ kalo de kuma waati ko de don kan ta donc sunkalo a bɛ labɛn nin cogo la an kan ka dɔ bɔ dumuni na an kan k'an jija k'an dege fana ka dumuni kɛ suntigɛ waati i ye n faamu parce que anw ka programme kɔrɔ min b'an bolo an tɛ dumuni kɛ an b'an teli ka dumuni kɛ ka bɛn fitiri ma tiɲɛ tɛ yan donc f'an ka commencer ka nogo entraîner pour que kalo kelen n'an nana bali k'an ka laada kɔrɔ tigɛ tuma caman o de bɛ jouer mɔgɔ caman furu kan nogo kan i y'a ye i bɛ furudimiw ni fɛn caman b'i sɔrɔ donc an ka commencer n'i ma se ka sun don ka caya Shabana kɔnɔ mais i b'i yɛrɛ entraîner i bɛ commencer i bɛ dumuni kɛ ka bɛn fitiri waatiw ma parce que suntigɛ waatiw wa i bɛ commencer fajiri waati i bɛ fɛn dɔw dun pour que k'i entraîner ka bɛn ma n'i sera ka sun dɔw de ka ɲi mais n'i ma sun n'i ma se i b'i jija k'i ka dumuni kɛ cogoya waatiw ka changer sunkalo makɔnɔ ye kɔnɔna la maintenant kanta min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o de ye an ka dɔn k'a fɔ sunkalo n bɛ kuma kuncɛ n'o yɔrɔ ye n'a donna an bɛ ka kuma tigɛ tigɛ a bɛ se ka kɛ don nataw la an bɛ dɔ fara a kan ni sunkalo donna i kan ka mun kɛ ni sunkalo donna a kan ka i ka taabolo bɛɛ yɛlɛma i kan k'i ka programme bɛɛ yɛlɛma mais a ka n'i dɛsɛ i ka baara la baara min ye wajibi ye i ka denbaya tali i yɛrɛ tali i ka baara layidukan min bɛ ni maaw cɛ a ka n'i dɛsɛ o si timɛli la ko parce que i bɛ sunkalo la dɛ e ka baara yɔrɔ e kan ka se ka bɛn 8 heures ma ou bien 7 heures e ka laminɛ k'i da fo 10 heures ou bien 9 heures ka taa baara yɔrɔ la 11 heures ko parce que an bɛ sunkalo la i ye haramu kɛ dɛ i ye haramu kɛ dɛ i bɛ ala sago ɲini na mais i bɛ haramu na o tɛ taa yɔrɔ jan dɛ karamɔgɔkɛ f'i ka sɛgɛn de c'est à dire sɛgɛn de bɛ redoubler quoi i bɛ maaw ka hakɛw d'u ma i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya la ka jamana ka hakɛ d'a ma ka tila ka ala ka hakɛ d'a ma ni a bɛ fɔ ko yafa bɛ caya f'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ yafa bɛ k'i ma k'i tɛ don tasuma la tugun o kɔrɔ ye k'i fana saliya kalo tɛ sunɔgɔ kalo tɛ ka fɔ n wulila surudun na n bɛ taa n da tugun fo 8 heures 9 heures 10 heures non 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 i kan k'i jija ka wuli ka o hakɛw di i kan k'i jija ni sunkalo donna kana saliya surtout alabato min ye farida ye o ka bon n'a bɛɛ ye seli waatiw a bɛɛ d'a di waati la a bɛɛ d'a di cogo la ala ye siranya kɔnɔna la minnu ye faridaw ye surtout i ka jagabɔlaw setigiw sunkalo waati ye jagabɔ waati ɲuman ye caman b'a ta bɔ waati o ye farida ye i kan k'i jija k'i ɲɛsin o ma kosɛbɛ o waati k'a don a dondaw la ka balow san surtout an bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ ɲina ka balow san malo san ka saɲɔw san ayiwa ka sukaro san ka nɔnɔw san ka tuluw san a kana kɛ ko arabu de waati bɛ an b'olu de ye ou bien farajɛw tirikiw n'a ɲɔgɔnw farajɛw waati bɛ n'i y'a ye ko dɛmɛ bɛ ka kɛ sunkalo kɔnɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ farajɛ dɔ jɔlen don a kɔfɛ an kan ka maloyaw la ten parce que jamana fɔlɔ minnu ye ɲumanya ta ka ɲɛsin arabu jamanaw ni farajɛ jamanaw ma kabini farajɛw ma ɲumanya kɛ u ye fɔlɔ o ye farafin jamana de ye o ye mali de ye o ye kanko musa de ye hali sini a bɛ don tariku la fo ka dugukolo meleke ani sanu hakɛ min bɔra mais n k'a caman bɛ a taara ɲumanyaw de kɛ n'a ye
arabu bo o sharia o ka tariku livre kono kango musa bole ay nyuma mi ka temna dugu la ay nyuma ba munun ke donc o koro e ko nyuma ya jaja a folola an malien yɛrɛ de la fɔlɔ a folola farafin la ka ɲɛsi farajɛw ma donc mais bi il va falloir que an ka setigiw k'u senda kango musa nunu senda na yɔrɔ la donc kango musa bɔra ni caman ye mais olu kɔnɔnamɔgɔw mago de b'a la sisan olu minnu bi yan u k'u jija i ka a daminɛ i balimaw la i kana kɛ sɛbɛju ye dɛ yɔrɔjan mɔgɔw de bɛ tɔgɔ duman fɔ mais i balima tɛ se k'i tɔgɔ duman fɔ ayi dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca ni bɛ se ka tamaro sanga di min ma d'u ma i bɛ se ka sukaro di minnu ma d'u ma i bɛ se ka nafolo dɔɔni di minnu ma k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a y'a d'u ma i bɛ se ka ayiwa bɛɛ ka sanga di minnu ma a d'u ma i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ seli fana bɛ na i bɛ se ka fɛn minnu kɛ i balima minnu ni se t'u ye u dɛmɛ o k'u ye o kɔfɛ i sigiɲɔgɔnw k'a dɔn k'a fɔ vraiment an ni maa bɛ sigi la min hinɛ b'a dusukun na ala ye seni min d'a ma ani maaw bɛ jɛ a la surtout waati min ni a ɲininen don vraiment i ni maaw ka jɛ o hɛrɛnin na o b'a yira k'a fɔ ni se b'i ye sigiɲɔgɔnw bɛ ko se tɛ a ye malo bɔrɔ sen ka taa di a ma hali mɔgɔ wɛrɛ ti bɔ a kalama k'i y'a dɛmɛ parce que o de ka jugu n'a bɛɛ ye dɔw bɛ yen n'u bɛ dɛmɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn ko karisa taara dɛmɛ kɛ i fɛ yen i b'a dontɔ ye kan wotoro bɛ a yɛrɛ bɛ don n'a ten malo bɛ cɛ ka don ni wari bɛ d'i ma mɔgɔw ɲɛna a b'a bɔ non o ka dabila saraka ɲuman ye jumɛn ye ko kinibolo mana di ɲuman bolo kana dɔn yɛrɛ ko min kɛra o kɔrɔ ye hali a ka don kinibolo min yɛrɛ b'a di ɲuman bolo ka dogo kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ a kalama donc i bi don a tigi kan bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ou bien i b'a wele yɔrɔ dɔ la k'a kɛ de minɛ ala yɛrɛ kama mais mɔgɔw kama tɛ n'i y'a kɛ ala kama mɔgɔw kama tɛ i b'a dogo mɔgɔw la parce que ala ɲɛ b'i la hali i somɔgɔw i t'a f'u ye fo ni min kan ka fɔ n'o bɛ se ka kɛ sababuya ye ka mɔgɔ wɛrɛ encourager a la olu fana bɛ yen donc an k'an jija ɲumanya an kana ɲinɛ o kɔ parce que an bɛ waati min na an bɛ gɛlɛya waati la sunkalo o sunkalo a bɛna an bɛ gɛlɛya de ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ma sinon ala ye sunkalo d'an ma ko nɔgɔya normalement n'an ye sunkalo minɛ a minɛ cogo la e bɛ dumuni min kɛ waati tɔw la i kan k'o tilancɛ de kɛ o sunkalo dabɔlen t'a kama ko tilegan fɛ e ma se ka min dun suntigɛ la o bɛɛ bɛna a yɛrɛ sɔrɔ e kɔrɔ to bɛ yen malo bɛ yen basi bɛ yen kini bɛ yen salati bɛ yen sagasogo bɛ yen misisogo bɛ yen ɲɔgɔmɛsogo bɛ yen sɛsogo bɛ yen kɔnɔni sogo bɛ yen tubani sogo bɛ yen a bɛɛ bɛ yen wa e kelen bɛ fɛ ka dɔ don o bɛɛ la yanni fajiri cɛ donc kanda sunkalo ma dabɔ o kama dɛ o kɔni e bɛ ka k'i yɛrɛ de la i tɛ ka kɛ ala la parce que ala ko k'i i farikolo de la tɔɔrɔ yaasa ni ka se k'a ka baara kɛ i k'o nafa fana ye n'i y'o ye e ka sun tɛ dan sunkalo dɔrɔn ma voilà donc dumuni kalo tɛ donc normalement dɔ de kan ka bɔ an ka dépense la sunkalo la n'an bɛ min dun n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ 20,000 dépenser kalo la normalement a kan ka 10,000 de dépenser kalo la mais anw yɛrɛ y'a kɛ dépense kalo ye a dira an ma k'an ka dɔ bɔ dépense la mais anw y'a kɛ dépense kalo ye parce que an bɛ dɔ fara dumuni kan an ma se ka min dun tile fɛ f'an k'o ɲɔgɔnna 10 dun su fɛ donc olu an fana k'an hakili to o la k'a fɔ o tɛ sunkalo minɛ cogo ɲuman ye donc an k'an jija an hakili to sunkalo mana don bato min ye faridaw ye n y'o fɔ setigiw k'u ka jaga bɔ ka bɛn nin sunkalo in ma ayiwa min ye seli waatiw ye an k'an hakili to o la misiriw an k'o matarafa ka taa seli misiriw la misiri b'i kɛrɛfɛ sunkalo kɔnɔna la i jija to ka taa seli misiri kɔnɔ i n'i ka denbaya ka taa seli misiri kɔnɔ sufɛ nafilaw tarawihu ayiwa jɔko hakɛ dama dama minnu bɛ seli sunkalo sufɛ don o don i k'i hakili to a la i n'i ka denbaya i kelen tɛ dɛ maa minnu bɛ girin ka taa misiriw la k'u ka denbaya to so kɔnɔ denbaya tɛ seli u tɛ ala dɔn u mago tɛ ala ko la walahi lahara u tɛ sara to tigɛ ni ala m'u ɲininka u ma tila dɛ wa u ma ɲini u fɛ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati a fɔra an bɛɛ de bɛ ɲininka an ka gɛnnifɛnw kungo la lahara e ka gɛnnifɛn a yira la k'a fɔ sotigi i ka gɛnnifɛn i ka dudenw de ye i y'a fɔ misaliya de don donc e tɛ k'a fɔ ko ne t'a ɲɛna wa ne ye n si bɛɛ kɛ seli la n ye sun don n ye ala bato wa e ka denbaya ma o sira ta k'e de bɛ taa alijinɛ la k'olu to yen hali ni e yɛrɛ ma minɛ k'i lajɔ e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ lajɔ mais i kan ka hinɛ i muso la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan normalement i kan ka hinɛ i denw na ka tɛmɛ i yɛrɛ kan e kan ka e bɛ baara fɛn fɛn la n k'e bɛ k'a kɛ i ka denbaya ka nisɔndiya i ka denbaya k'u ladon denmisɛnw ka ekɔli wariw finiw dumuniw du courant ji e yɛrɛ bɛ sɛgɛnna diɲɛ kɔnɔ yan yaasa denbaya de ka lafiya o tɛ mais lahara n'a fɔra k'e bɛ taa lafiya kɔnɔ ko denbaya bɛ taa bɔnɛ kɔnɔ hali ni mɔgɔ m'e lajɔ e yɛrɛ kan ka jɔ ye donc an bɛ ka baara kɛ diɲɛ kɔnɔ yan cogo min pour que denbaya ka lafiya kuma dɔ an yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ dɛ min ka bon n'o ye o de ye
an ka hakili to a la denbaya ka lafiya sɔrɔ lahara o lafiya de ka bon ni diɲɛ ta ye yan o tɛ se ka kɛ ni ala ko sira tɛ n'i ye ala ko sira kan dɔrɔn a b'a sɔrɔ i denbaya bila sira kan n'i y'a dɔn k'a fɔ ni e taara denbaya tɛna seli ayi seli n'i ka denbaya ye so kɔnɔ ala ko sira yir'u la e de y'u ka responsable fɔlɔ ye i tɛ ɲininka misiri kungo la lahara ko ye ayi i bɛ ɲininka fɛn fɔlɔ min na o ye ka denbaya ye o de kɔfɛ sa i sera ka hakɛ jumɛn kɛ misiri ko la i bɛ ɲininka o la mais i ka responsabilité directe i bɛ ɲininka min na fɔlɔ o y'i ka denbaya de ye n'i yɛrɛ kisi la donc en ce moment ayiwa n'i bɛ se ka taa n'i ka denbaya ye k'u kɔrɔsi taa n'u ye misiri la sunkalo misiriw ka jama ka ca misiri kɔnɔ o laɲininen don i bɛ taa n'u ye i n'u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ mais n'u ka gɛlɛn misiri ka jan a kow ka ca an bɛ insécurité basigibaliya ni ayiwa lakanabaliya ni fɛnw na ni ko bɛ se ka taa wula la n'i siranna i jɔ n'i ka denbaya ye i k'i ka alabato kɛ n'u ye so kɔnɔ o de laɲininen don i fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc an tɛ se ka a bɛɛ fɔ waati ko don parce que question wɛrɛw bɛ i bolo mais sunkalo kɔni a dabɔra min kama o ye nin ye farikolo ka se ka tɔɔrɔ pour que nin ka se ka wuli k'a ka baara kɛ n'ala sɔnna ma sigi nataw la nin bɛ baara kɛ cogo di sunkalo bɛ kɛ sababu ye k'a laɲɛsiranya d'i ma cogo di a bɛ dɔ fara limaniya kan cogo di a bɛ kɛ sababu ye éducation spirituelle ni yɛrɛ ka nafa sɔrɔ a la cogo di k'i yɛrɛ ka se k'i nin lamɔ a kɔnɔ f'i k'a nɔ ye i juguw la i k'a nɔ ye i ka laɲɛsiranyaw la n'ala sɔnna ma sigi nataw la an da bɛ se olu ma inshallah. Ayiwa karamɔgɔ komi an bɛ sunkalo labɛn de la yanni an ka bɔ jamakulu fila bɛ yen a ka di ne ye ka welekan bila olu ma a dɔ ye maa ye maa minnu bɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ ka docteur ye o de k'a fɔ u b'a fɔ tiɲɛ na anw tɛ se ka sun nin bana bɔnna nin bana b'aw la a dɔ fana ye maa ye maa minnu bɛ yen a bɛ kalo in bɛ sun nka sun a fɔ dɔrɔn ko kalo jɔra bi su in na i bɛ taa sɔrɔ ale ka baara jugu kɛ daminɛna a misala surun i bɛ taa sɔrɔ an ka sifinso caman bɛ yen u bɛ datugu sunkalo kɔnɔ mais a fɔ ko sini sunkalo dɔrɔn a bɛɛ bɛ dayɛlɛ i ko question jumɛn dɔw bɛ yen olu bɛ datugu sunkalo su kɔnɔ mais n'a fɔra ko sini seli dɔrɔn a bɛɛ bɛ dayɛlɛ voilà sunkalo kɔfɛ i b'a ye mɔgɔ min yɛrɛ bɛ kalo in bɛɛ sun ale maa kelen bɛ tila ka taa don baara so voilà n y'a faamu sisan donc kanta min sunkalo ye kira sɔrɔ salama ko sumu tasihu a ye sun aw bɛ kɛnɛya sɔrɔ kira de ye docteur ye dɛ a ɲɔgɔn docteur tɛ diɲɛ kɔnɔ a ye sun aw bɛ kɛnɛya sɔrɔ o kɔrɔ ye bana misɛnmisɛnnin min b'i la n'i ye sun matarafa ni limaniya ye k'a tɔɔrɔ kun a ka ca ala fɛ tile dama dama semaine kelen i b'a ye i ka bana misɛnnin bɛɛ bɛ taa farikolo bɛ lafiyaba de sɔrɔ parce que mɔgɔw ma min faamu dumuni min yala an bolo an tɛ k'a fɔ ko farikolo balo o ya mais i b'a kalama ko an ka bana kuntan fɛn bana a tilan bɛ an ka alimentation de fana ye an ka dumuni i b'a ye n'i bɛ commencer ka dɔ bɔ a la a bɛ lafiya min di farikolo ma farikolo bɛ fɛgɛya i ye n faamu mais n'i y'a sɔrɔ bana dɔw bɛ yen mun ye chronique ye tuma dɔw a b'a adamaden sɛgɛn kosɛbɛ i tɛ sun bila i yɛrɛ ye dɛ min fɔra a la sariya la f'i ka se docteur de ma i bɛ se médecin de ma min lakodɔnnen don kana dɔ ɲininka voilà min bɛ siran ala ɲɛ a lakodɔnnen don bon a siran ala ɲɛ a ma siran ala ɲɛ o kun wɛrɛ ye komi ala ye siran tuma dɔw a bɛ dusukun kɔnɔ mais min lakodɔnnen don dɔrɔn jamana yɛrɛ fɛ officiellement k'a fɔ ko médecin do docteur do a bɛ a ka baara dɔn n m'a fɔ i ka siraba kan dɔrɔn ka dɔ wele non taa i ka se u ma olu de b'i lajɛ k'a fɔ e ka bana in i bɛ se ka sun don n'a ye ou bien i tɛ se ka sun don n'a ye sariya yɛrɛ de b'o fɔ silamɛya sariya maintenant n'olu ko i tɛ se ka sun don n'a ye n'o sabatila o yɔrɔ officiellement i tɛ se ka sun don ni nin ye sinon a bɛ se ka kɔlɔlɔ se i ni ma o yɔrɔ la ni tangali ka bon ni sun donni ye donc i bɛ sun bila o yɔrɔ la o saracogo fana bɛ yen voilà maintenant mais i t'a bila i yɛrɛ ye k'a fɔ ten dɔrɔn e yɛrɛ k'a fɔ furudimi nin bɛ ne la ne tɛ se ka sun don dɛ a bɛ n sɛgɛn dɛ nin bɛ ne la nin bɛ ne la n tɛ se ou bien ni sun don a bɛ n ka nin bana in wuli n'i y'o bila i yɛrɛ ye i ye sariya sɔsɔ i ye ala sɔsɔ minnu kan ka fɔ i bɛ se olu de ma ayiwa minnu bilalen don a baara kama n'olu y'a f'i ye waati min donc i bɛ se k'a bila donc minnu fana ye k'a fɔ n ye min f'i ye o dɔrɔn de don sunkalo mana ban dɔrɔn u kun bɔra juguya min kɔnɔ u bɛ girin ka don o kɔnɔ olu bɛ pressé sunkalo ka ban de o ye maa minnu sunna ni u farikolo ye u ma sun ni u ni ye u tɛ ala ɲɛsiranya sɔrɔ n y'a f'i ye nka ala ye sunkalo wajibiyali fɔ aya min kɔnɔ a bɛ taa laban yɔrɔ min ko la'allakum tattaqun a dɔ la a bɛ ala ɲɛsiranya sɔrɔ olu ma ala ɲɛsiranya sɔrɔ pourquoi parce que sun kan ka kɛ cogo min na a kan ka kunbɛ cogo min na
ni ka sira ye olu mɔgɔ ma ko la olu ta kɛra min ye dɔrɔn olu ye sunkalo ye i b'a fɔ ka kɔngɔ bila i yɛrɛ la i b'a fɔ an b'a fɔ cogo min ka ko kɔngɔ muɲu ko kɔngɔ muɲu donc u bɛ kɔngɔ muɲu u farikolo la u pereselen don kɔngɔ muɲu in ka ban quoi parce que farikolo tɔrɔlen don olu ɲɛ tɛ nin na u mago tɛ nin na u ma nin labara u ma ko kɛ ala ko ye k'a fɔ a bɛ se k'an lase ala de ma o bɛ kɛ cogo min kan k'o dilan est ce que i ye n faamu donc n'o kɛra mun de bɛ kɛ u bɛ perese parce que olu bɛ farikolo ka jɔnya bolo u tɛ nin bolo mais u bɛ farikolo ka jɔnya min bolo farikolo pereselen don pression min b'ale kan o ka ban joona o ka wuli joona olu ka a ka tɛmɛ n'a ka diya ye inna nafsa la amaratun biso donc a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ka kojugu ye o de y'a to an bɛ k'a fɔ cogo min na ni maaw y'o lamɛn ka baara kɛ ni o ye sigi nataw la an bɛ dɔɔni dɔɔni fɔ a la n'ala sɔnna ma walahi hali ni tile de bɛna bɔ nin a bɛ niveau min na ka b'o la ka jigin tugun fo camancɛ la an bɛ perese de sunkalo ka don wa a t'an tɔɔrɔ wa fana an bɛ ni sunkalo bɛna ban an bɛ nisɔngoya de a bɛ kɛ n'a se b'an ye an ka dɔ fara a kan n'a y'a kɛ a kɛcogo la parce que o b'a sɔrɔ an nana nafa caman ye a la donc n'ala sɔnna ma ala k'o kɛcogo ɲuman in nɔgɔya an ye inshallah ala k'a faamuya nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen inshallah. Ayiwa karamɔgɔ wagati kɔni koronna an na kosɛbɛ nka an y'a fɔ cogo min na jɛmukan ye diinɛ ani ɲɛtaako de n'i ko ɲɛtaako an ka jamana kibaruyaw b'a la i n'a fɔ diɲɛ jamana kibaruya tɔw b'a la cogo min na min ye diinɛ taara an b'o jɔ nin yɔrɔ in na an bɛ taa an ka jamana kunnafoni dɔw la o dɔ ye